नमस्कार मु जिनी आपण मानकु स्वागत करुच्ची जिनिस इजी किचन्स रे। आज आम बनाइबा मशरूम चिली। तेबे चलंतु स्टार्ट करिबा। मशरूम चिली पाई तो प्रथमे तो हमको मशरूम आवश्यकता। एठी मु 500 ग्राम मशरूम नेइची। ता सहित गोटे बड़ पात्र रे किछि पानी नै इंडक्शन बसई नेइची। ताकू भलो कि गरम हवा पाई छाडी नबा। एहा भितरे आमे मशरूम को धोई कि ताकू भलो कि कट कर नबा। धोई की कट करिबा द्वारा बाली कादो जहाँ भी अपरिष्कार थी भल कि क्लीन हो जाए। ता सहित आम फुटे की रखिथिबा पानी रे काटिक रखिथिबा छतु को देई नबा। ता सहित गोटे स्पून हलदी को ऐड कर नबा। भल कि मिक्स कर नबा। मिक्स कर सारा पर आम यहाँ ढांकी 5 ରୁ 10 मिनट पर छाड़ी नबा। 5 ରୁ 10 मिनट हो गला। एमती गोटे छांकुणी उपर आम छतु को भल कि छांकी नबा जेमिति एक्स्ट्रा पानी सब बाहरी जीवो। तेबे याकू एहीपरी भाव में किसी समय पर छाड़ी नबा। या भितर आमे मसाला को रेडी कर नबा। जहाँ आमे मिक्स करबा एथरे नेची जीरा गोटे चामच, धनिया गोटे चामच, लंका गुंड हाफ चामच, हळदी गुंड हाफ चामच, ता सहित स्वाद अनुसार लूण, आरारूट पाउडर 1 कप, अदा रसुण पेस्ट 2 चामच, कलर बा फूड कलर नेची एठी हाफ स्पून पाखापाखी। याकू आमे मशरूम ऊपर देई नबा। ता सहित सब गुंड मसला को मध्य ऐड कर नबा। ता सहित आमर अदा रसुण पेस्ट को मध्य ऐड कर नबा। भल कि हाथ साहाय्य मिक्स कर नबा। मिक्स कर सारिबा परे रखिथिबा कॉर्नफ्लावर बा आरारूट पाउडर को आमे अल्प अल्प बा अधा करी मिक्स करिबा। ता द्वारा भल कि मिक्स होई थाए। अधा मिक्स हो सारा पर आउ किछि को आमे यहाँ ऊपर ऐड कर नबा। भल के यहाँ को मध्य मिक्स कर नबा। मिक्स कर सारा पर आमे यहाँ को अध घंटे पाई आमे यहाँ को एमिति ढांकी की रखी नबा। आमे एथिरे किछि अनियन यूज करबा। एठी मु 7 ରୁ 8टा अनियन ऐड करछि। सा सहित कैप्सिकम पानी नेछि जे नउछि। जदि छोट नउछथि तबे गोटे। ता सहित रसुण 7-8टा, अदा हाफ इंच, कंचा लंका 2टा, जीरा हाफ चामच। ता सहित आम ये नहीं टमाटो केचप बा टमाटो सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, आरारूट पाउडर 1 चामच, लूण स्वाद अनुसार। तेबे चलंतु स्टार्ट करिबा। तो या भल कि कट करके रेडी करनबा। एथिरे प्याज को मो स्क्वायर पीस रे कट कर नेछि। कंचा लंका को मझिरु चिरी नेछि। अदा को मते बहुत सरू सरू भाव में कट कर नेछि। रसुण को भी बहुत भल भाव में कट कर नेछि। आ कैप्सिकम को एमती स्क्वायर पीस रे कट कर नेछि। ता सहित एठी मो से आरारूट पाउडर थिबा बाउल रे टमाटो सॉस नीचे 4 स्पून, सोया सॉस नीचे 1 स्पून, आ चिली सॉस नीचे 1 स्पून। आपको भल कि मिक्स कर नबा। आ स्वाद पाई लूण। तेबे या भितर गैस रे मु कढ़ा बसई कि तेल गरम हवा पाई छाड़ नबा। तेल एथिरे मु किछि ऐड कर नेछि। तेल को भल कि गरम हवा पाई दबा। तेल गरम हवा भितर आमे मशरूम को चेक करना। मशरूम रो कंसिस्टेंसी ठीक अच्छी। तेबे आमे गरम हैला परे आमे मशरूम एथिरे अल्प अल्प करी छाड़ी नबा। जेमिति आमे बहुत भल भाव में भाजी परिबा बा ताकू मिक्स करले जेमिति भल कि फ्राई हे परिबो। एठी मु अल्प किछि नेछि। ताकू भल कि मिक्स कर नबा। किछि समय आपको हाई फ्लेम रे ही छाड़ी नबा। जेमती मशरूम भल कि भाजी हवा पाई चली आसीबो। तापर आमे खुसुनी साहाय्य ताको अलटाई नबा। जदि लागुची जड़ी जाउची मशरूम गुडी बा चिपकी जाउची तेबे खुसुनी साहाय्य ताको आमे अलग अलग कर नबा। तेबे देखंतु मशरूम को मैं लो मीडियम करने छी। किछि समय आपको सिजिबा पाई दबा। एबे हमर मशरूम मध्ये बहुत भल भाव में फ्राई हे गलानी आ सिजी मध्ये गलानी। ताको आमे गोटे टिश्यू पेपर बा किचन पेपर रे आमे गोटे प्लेट उपरे रखी नबा। आउ ता उपरे आमे छांकी की सब मशरूम को दे दबा। तेबे एक्स्ट्रा ऑयल सब पेपर ऑब्जर्व कर नबा। तेबे देखंतु एठी मु सब मशरूम को भल भाव में काढी नउची। आको गोटे साइड कर नबा। सेही प्रोसेस रे आउ मध्य सब मशरूम को छाड़ नबा। एबे एथि मध्य किछि मशरूम को बहुत भल भाव में देई देइची। एबे ताकू भल कि भाजी नबा। एबे देखंतु मशरूम को बहुत भल भाव में भाजी हे गलानी। आकू मध्य आमे आउ किछि समय लो मीडियम आंच रे भाजी नबा। तेबे हमर मशरूम बहुत भल भाव में गोल्डन कलर हो जाइछि। ता सहित बहुत भल भाव में सिझी के रेडी। आकू आमे सेही प्रोसेस रे पुणी से टिश्यू पेपर को काढी नबा। आउ नेक्स्ट जेतिकी भी मशरूम होला ताकू मधे यही प्रोसेस रे ही छाणी के रेडी कर नबा। एहा भितरे आमे गैस रे कढ़ा बसई नहीं थिलु। कढ़ा मधे बहुत भल भाव में गरम हे गलानी।
ହେଲା ପରେ ଆମେ ତେଲ 3 ରୁ 4 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ନେଇଛୁ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ମୁଁ ଏଇଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇ ନେଇଛି। ଜିରାକୁ ହାଲକା ଗରମ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଫ୍ରାଏ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ତା ସହିତ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବା, ରସୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ତାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଆକୁ ଭଲକି ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏହାପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ଅନିଅନ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଚଟୁ ବା ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିଥିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ତେବେ ଲୁଣ ଏଡ଼୍ କଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ପିଆଜ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଲ୍ଦି ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ କରିନେବା। ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ନେବା। ଖୁସୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରିନେବା ବା ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଖୁସୁଣିରେ ଏମିତି ଘଷି ନେବା। ତେବେ ସବୁ ଅନିଅନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ବା ଭଲକି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ନେଇଥିଲୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତା ସହିତ ଆମେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ, ଚିଲି ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ର ପ୍ୟୁରିକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଛୁ। ଏହା ଉପରେ ଭଲକି ଦେଇନେବା, ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତା ସହିତ ଆମେ 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଏଡ଼୍ କରିନେବା ବା ଧୋଇକି ଆମେ ସେହି ପାଣିକୁ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଫୁଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଫୁଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ମସରୁମ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଏଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ମସରୁମ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ତେବେ ଆମର ସବୁ ସସ୍ ବା ସବୁ ପିଆଜ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ମସରୁମ୍ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବା ମିଶିଯିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ଏହା 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ନେବା ଆଉ ଚେକ୍ କରିନେବା। ତେବେ ମସରୁମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମର ମସରୁମ୍ ଚିଲି ରେଡ଼ି। ଏହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସର୍ଭ କରି ନେଇଛି। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିତା ଯେକୌଣସି ରାଇସ୍, ପରଟା, ରୁଟି, ପୁରୀ, ନାନ୍ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦିତା ଯେକୌଣସି ସହିତ ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଇଜି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ସହିତ। ବାଏ ବାଏ।